Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada sore ini Syekh hafizahullah beliau akan membahas tentang tafsir surat Al-Mutaffifin. Hadhihi suratul 'azimah yaqulu fiha subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين. ويل تهديد، كلمة تهديد وعذاب وتنكيل، وقيل أنه وادي في جهنم اسمه ويل. وهكذا تجد في القرآن ويل لكل همزة لمزة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى غير ذلك. Surat ini surat Al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Dan wail itu adalah kata yang menunjukkan ancaman, yang menunjukkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan juga bahwa wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam. Dan ini juga disebutkan di ayat-ayat yang lain, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, celakalah bagi orang-orang yang menghina orang lain dengan isyarat atau dengan ucapannya. Demikian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, celakalah wail bagi mereka yang menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka. ويل للمطففين. المطفف هو الذي لا يعدل في الكيل والوزن، فتجده إذا كان الكيل لمصلحته فإنه إما أن يستوفيه كاملا أو يزيد، وإذا كان هو الذي يكيل لغيره فتجده ينقص في الكيل والوزن، وهذا ظلم يخالف العدل الذي أنزله الله جل وعلا وأمر به. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم كاملا من الكيل والوزن، بل ربما طلبوا الزيادة. أما إذا كانوا هم الذين يزنون للآخرين فإنهم ينقصون في الكيل والميزان. Al-Mutaffif adalah orang yang curang, orang yang tidak adil dalam menakar atau menimbang. Sehingga kalau dia meminta supaya ditimbangkan atau ditakarkan untuknya, dia ingin supaya takaran atau timbangan itu betul-betul sempurna, atau bahkan dia minta supaya ditambah. Adapun ketika dia menakar atau menimbang untuk orang lain, maka justru dia menguranginya. Sehingga ini adalah kezaliman yang menyelisih sifat keadilan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَيْ يُنْقِصُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هذا تذكير منه سبحانه وتعالى للإنسان أن يعدل في كل شيء. ولذلك المطفف ليس هو الذي لا يعدل في الكيل والوزن فقط، بل حتى في المعاملات تريد من الله جل وعلا أن يعطيك الرزق وأنت تشرك به ولا تطيعه. تريد من زوجتك أن تكون في أخلاق طيبة معك وتعامل طيب وتعطيك حقوقك، وأنت تظلمها في حقوقها، فأنت مطفف. تريد من أولادك أن يكونوا بررة معك في بر وإحسان لك، وأنت لم تكن بارا بوالديك. تريد من جارك أن يحترمك
وأنت لا تحترم جارك. وقس على ذلك حتى لا أطيل عليكم، قس على ذلك كل المعاملات، لا تكن من المطففين في تعاملك مع الناس. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang curang itu ketika mereka minta ditakarkan atau ditimbangkan, mereka ingin supaya disempurnakan. Tapi jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, tidakkah mereka beriman bahwa mereka akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, sebuah hari yang besar. Ini adalah peringatan supaya setiap orang bersifat adil dalam segala sesuatu. Dan orang yang curang itu bukan hanya dalam menakar dan menimbang saja, akan tetapi juga dalam bermuamalah. Apakah bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga bermuamalah kepada istri. Seseorang menginginkan supaya istrinya memiliki akhlak yang mulia, menunaikan hak-haknya, akan tetapi justru si suami tersebut berbuat zalim kepada istrinya. Seorang ayah ingin supaya anak-anaknya berbakti kepadanya, tapi ayah itu sendiri tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Seseorang ingin supaya tetangganya menghormatinya, tapi dia sendiri tidak memuliakan tetangganya. ليوم عظيم وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون من قبورهم خاشعين خاضعين خائفين من رب العالمين. Tidakkah mereka beriman terhadap hari kebangkitan, sebuah hari yang besar, yang pada hari itu manusia akan pergi berbangkit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan takut. ثم يقول سبحانه وتعالى كلا أي ليس الأمر كذلك إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، والفاجر هو الذي يظلم في كذبه. صحيح أن الكذب حرام، لكن هذا الفاجر يستغل الكذب من أجل الظلم. هذا معنى الفاجر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من آيات المنافق وإذا خاصم فجر، أي افترى وظلم بهذا الكذب. فكتابهم في سجين، وسجين بالنون هو آخر الطبقة السابعة من الأرض، لأن كتاب الأبرار في عليين، أما كتاب الفجار ففي سجين أي في طبقة سفلى، قيل أنها الطبقة السابعة من الأرض. فكتابهم لأنه سيء، ديوانهم لأنها ديوانان، ديوان الأبرار وديوان الفجار. أما ديوان الفجار ففي سجين وهو الطبقة السابعة لأنه ديوان رديء وسيء فيه من السيئات والكفر والفجور ما الله به عليم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، معلوم بعلامة ومرقوم بكتابة قد علمه الله سبحانه وتعالى وسجلتها عليهم الملائكة. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kallah, perkaranya tidak seperti yang mereka sangka. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang fajir berada di sijjin. Dan al-fujjar itu adalah jamak dari fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang zalim dalam kedustaannya, dalam kebohongannya. Kita mengetahui bahwa kedustaan itu adalah hal yang dilarang,
Tapi di sini orang yang fajir itu menggunakan kedustaannya untuk berbuat zalim. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khasama fajar." Ketika dia berdebat dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, dia berbuat fajir, berdusta yang disertai dengan kezaliman. Kemudian disebutkan di dalam ayat itu fi sijjin. Sijjin dengan nun itu adalah lapisan terakhir, lapisan ke-7 dari bumi, sehingga catatan amal mereka adalah catatan amal yang buruk. Karena catatan amal itu ada dua, catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Dan catatan amal keburukan ini di sijjin, catatan yang buruk, di dalamnya terdapat kekufuran, kefajiran dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma sijjin." Dan apa yang membuatmu tahu tentang sijjin itu? Kemudian Allah taala berfirman, "Kitabun marqum." Itu adalah kitab yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis oleh para malaikat. ثم يقول سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يؤمنون بيوم البعث ويوم القيامة، وما يكذب به بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم اعتدى على الله واعتدى على خلقه. أثيم آثم إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن الكريم قال أساطير الأولين، يشبهها بأكاذيب الأولين. وأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الأنباء والقصص المختلقة الكاذبة التي ليس لها أصل من الصحة. فكان الناس قبل نبوءة محمد عليه الصلاة والسلام يقرؤون مثل هذه الأساطير، فحينما أتى عليه الصلاة والسلام بالقصص الحق وبالأخبار الصحيحة قالوا أساطير الأولين اكتتبها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun yauma idzil lil mukadzibin." Celakalah pada hari itu, pada hari kiamat, bagi mereka orang-orang yang mendustakan, yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan, hari perhitungan amal, dan tidaklah mendustakan tentang hari itu kecuali orang yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Athim, orang yang banyak melakukan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka mengatakan itu adalah asatirul awwalin. Dan asatir itu adalah jamak dari usturah, yang maknanya adalah berita-berita yang dibuat-buat, yang sama sekali tidak ada landasan kebenarannya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka membaca berita dan kisah-kisah itu, kisah-kisah yang dibuat-buat. Setelah Nabi SAW diutus, kemudian beliau menyampaikan kebenaran, maka mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah dongeng, adalah cerita yang dibuat-buat. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ليس الأمر كذلك، بل ران. الران قيل أنه الصدأ الذي يأتي على الحديد، الطبقة التي تشوه الحديد وتفسده. فالله يقول أن هناك حاجز ومانع، لأن قلوبهم أصبحت كالحديد وأصابها الران هذا الصدأ، فلا يستفيدون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim. Perkaranya tidak seperti yang mereka sangka. Bahkan pada hati-hati mereka terdapat ran. Dan ran ini disebutkan bahwa maknanya adalah kotoran yang merusak, yang menutupi besi seperti karat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwa pada hati mereka terdapat penutup, terdapat penghalang, sehingga hati mereka seperti besi menjadi keras disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار الفجار يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فإنهم يرون وجه الله في أجمل صورة، إذ أنه سبحانه وتعالى قد احتجب عن خلقه حجابه النور. فأما يوم القيامة فإن المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك في الجنة. أما الكفار فإن الله قد عاقبهم بأشد عقاب، وهو أنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka orang-orang kafir, mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, terhalang tidak bisa melihatnya. Sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki penutup. Penutupnya adalah cahaya. Akan tetapi pada hari kiamat demikian juga di surga, orang-orang yang beriman mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab sehingga tidak mampu melihatnya. ثم إنهم لصالوا الجحيم سيسيرون إلى الجحيم وسيصلون نارها وسيتعذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا هو العذاب الذي كذبتم به، وهذه هي جهنم، وهذا هو اليوم الآخر. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim, ke dalam neraka jahanam. Mereka merasakan panasnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah azab yang dulunya kalian mendustakannya, yang dulunya kalian tidak mengimaninya. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الثاني في يوم القيامة، قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والأبرار هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى في أوامره واجتنبوا نواهيه. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang kedua di dalam firman-Nya, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan amal al-abrar, dan al-abrar itu adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. فالقسم الأول كتابهم في سجين وهم الفجار في أسفل سافلين. أما الأبرار فكتابهم في أعلى عليين يشاهده ويشهده ويحضره المقربون. قيل أنهم الملائكة وهم الملائكة المقربون، وقيل أنهم هم من المقربون من عباد الله وهم الناس الذين أطاعوا الله، وهم أعلى منزلة من الأبرار، يشهده ويحضره المقربون ويشهدون عليه.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma 'illiyun." Dan apakah kalian mengetahui apa itu 'illiyun? Kitabun marqum. Itu adalah kitab catatan amal yang ditulis. Sehingga kalau golongan yang pertama, kitab mereka di sijjin, di tempat yang paling bawah. Sedangkan golongan yang kedua ini, kitab catatan amalnya di 'illiyin, di tempat yang sangat tinggi, yang dilihat oleh al-muqarrabun, hamba-hamba yang didekatkan. Hamba-hamba yang didekatkan ini disebutkan bahwa maksudnya adalah para malaikat. Demikian juga disebutkan bahwa hamba-hamba yang didekatkan itu adalah mereka yang disucikan dari golongan manusia, yang kedudukan mereka lebih tinggi daripada al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat catatan amal itu berada di tempat yang sangat tinggi. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم لدينا فجار، القسم الأول، والقسم الثاني أبرار، والقسم الثالث المقربون. فالقسم الثاني قال: إن الأبرار لفي نعيم عند الله على الأرائك ينظرون يتكئون على السرر وعلى المتكئات في أجمل مجلس ينظرون إلى نعيم الله عز وجل وإلى مصير المؤمن ومصير الكافر. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الآن الأثرياء هنا في الدنيا إذا كان الشخص ثري جدا تشاهد وجهه مشرق من النعيم، من الغذاء ومن البرد ومن النظافة ومن المال، ولديه خدم وحشم فلا يتأثر، بالتالي تجد وجهه مشرق وفيه نظارة. وأحيانا المؤمن الطائع السعيد وجهه كذلك له نظارة وجمال. فمن مميزات الأبرار في الجنة تعرف في وجوههم الجمال والنضارة والإشراق بسبب النعيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang taat, mereka berada dalam kenikmatan. Sehingga ada 3 golongan. Ada orang-orang yang fajir, kemudian ada orang-orang yang taat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang didekatkan, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas dipan-dipan dan melihat di tempat duduk yang sangat indah, melihat berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melihat bagaimana kesudahan yang didapatkan oleh orang beriman, demikian juga kesudahan orang kafir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa terlihat pada wajah-wajah mereka bekas kenikmatan. Kalau sekarang di dunia ini orang yang sangat kaya terlihat wajahnya berseri-seri, demikian juga orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keadaan yang sama, memiliki wajah yang berseri-seri. Itu termasuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang taat, bahwa Allah akan berikan keindahan pada wajah-wajah mereka. ثم يقول سبحانه وتعالى: يسقون من رحيق مختوم. الرحيق المختوم شراب لذيذ في الجنة، مختوم أي مقفل، لا يفتحه إلا الأبرار. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، الغطاء أو الغطاء والختم لهذا الشراب اللذيذ بالمسك، من المسك. وفي ذلك، في هذا المصير الجميل وفي الجنة، فليتنافس المتنافسون. المتنافسون، التنافس الصحيح أن تتنافس في منازلك ودرجاتك في الجنة. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusqawna min rahiqin makhtum." Ar-rahiqul makhtum
adalah minuman yang sangat lezat di surga. Dan makhtum artinya adalah ditutup, sehingga tidak ada yang membuka minuman itu kecuali orang-orang yang taat. Khitamuhu misk, penutup dari minuman itu terbuat dari misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk hal yang seperti itu hendaklah manusia saling berlomba untuk mendapatkannya. ثم يقول سبحانه وتعالى ومزاجه من تسنيم. هذا الكأس الذي يشرب به الأبرار مزاجه ممزوج به، أي النكهة، المزيج اليسير من تسنيم. ما هي تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون. إذن المقربون أعلى درجة من الأبرار. المقربون يشربون من عين اسمها تسنيم، يأخذون من تسنيم هذه للأبرار فيمزجون كأس الأبرار. أيهم أشد أعلى نعيم؟ هم المقربون، لأنهم يشربون من تسنيم مباشرة. أما الأبرار فإنهم يشربون من كأس مزاجها من هذه العين التي اسمها تسنيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mizajuhu min tasnim. Gelas minuman tersebut dicampur, ada sesuatu yang menjadi aroma dan rasanya yang berasal dari tasnim. Dan tasnim ini adalah ainan yashrabu bihal muqarrabun, adalah mata air yang al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminum langsung darinya. Ini menunjukkan bahwa al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan al-abrar, orang-orang yang taat. Karena al-muqarrabun mereka minum langsung dari tasnim, sedangkan al-abrar mereka minumannya dicampur dari tasnim itu. Sehingga al-muqarrabun mereka mengambil dari tasnim itu untuk diberikan sebagai campuran minuman untuk al-abrar. والمقربون كانوا في الدنيا أكثر طاعة وقربة من الأبرار، لذلك كانوا في منزلة أعلى. وهذا يوافق ما ابتدأت به الصورة: ويل للمطففين. فالتطفيف فيه ظلم، والله لا يظلم أحدا، لأنه كان أعلى وزنا للحسنات وأعلى عملا بالحسنات وأكثر قربة، فكان من عدل الله ألا يجعلهم في نفس الوزن، مع أن الجميع مؤمن والجميع موحد، لكن لأنه نهى عن التطفيف والظلم كذلك يزن حسنات المؤمنين ويفرق بينها في الوزن والكيل. Al-muqarrabun mereka di dunia lebih banyak amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan al-abrar. Dan ini sesuai dengan awal dari surat ini. Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dari sikap curang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada hamba-hambanya. Sehingga dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menyamakan antara al-abrar dengan al-muqarrabun. Ketika al-muqarrabun mereka lebih banyak amal ketaatannya, maka balasannya lebih dibandingkan dengan al-abrar. ثم يقول سبحانه وتعالى عن سبب مصير المجرمين: قال إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم لبعض ويسخر، فهم يستهزئون ويسخرون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا عادوا إلى أهلهم سخروا واغتابوا وضحكوا وتفكهوا، فكأنهم يأكلون لحوم المؤمنين كالفاكهة ويتلذذون بهذا الظلم وهذا الاعتداء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون.
إضافة إلى ذلك يتهمون المؤمنين بالضلالة. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab mengapa orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, maka mereka menghinanya. Sehingga orang-orang kafir mereka mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang beriman di dunia. Kemudian ketika mereka pulang bertemu dengan keluarga mereka, kembali mereka menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam ayat itu disebutkan bahwa seolah-olah penghinaan itu adalah buah yang mereka makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang-orang kafir ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Sehingga berbagai macam olok-olokan, ditambah lagi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu sesat jalannya. وإذا رأوهم الكفار رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وليسوا بالمهتدين وما أرسلوا عليهم حافظين. يقولون أيضا الله لم يرسل لا أنبياء ولا ملائكة بالوحي ولا أحد يحفظ هؤلاء المؤمنين. هذا قول، وهناك قول ربما وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني هؤلاء الكفار ليسوا بحافظين لأعمال المؤمنين لكي يقولوا بأنهم ضالون ويقولوا بأنهم هكذا وهكذا وغيره من الأمثال والظلم. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin." Dan tidaklah diutus para penjaga, para pengawas terhadap mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi, tidak juga mengutus para malaikat untuk mengawasi, untuk menjaga apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan ada penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bahwa orang-orang kafir mereka tidak diberi tugas untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. ثم يقول جل وعلا فاليوم يوم القيامة في الجنة فاليوم الذين آمنوا في الجنة من الكفار يضحكون. يردون لهم هذا العمل على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ما هو ثواب الكفار بما كانوا يفعلون؟ النار. هل استفادوا من هذا العمل ومن هذه الأقوال ومن هذا الاستهزاء؟ لا، كان ثوابهم أنهم عوقبوا بهذه النار وهذا الحرمان، نسأل الله السلامة. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, di surga orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan melihat berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, apakah orang-orang kafir telah mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia? Mereka mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mendapat manfaat dari apa yang mereka lakukan di dunia?
berupa keburukan? Jawabannya tidak, bahwa justru mereka diazab di neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hal itu. Jazakumullahu khairan. In kan ahad ladaihi su'al yatafaddal. Sampai di sini, dan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. أحسن الله إليكم. السؤال: الكفار عندما ألقوا في النار ألا يكون هذا من الباطل؟ عندما خلق الله سبحانه وتعالى الكفار ثم ألقوا في النار، أليس هذا الخلق باطلا؟ أليس هذا؟ أي الله سبحانه وتعالى ما خلق مخلوقاته باطلا، وعندما خلق الله سبحانه وتعالى الكفار ثم ألقوا في النار، أليس هذا من الباطل؟ الله سبحانه وتعالى حينما أوجد المخلوقات جمعهم، جميع المخلوقات، ثم خيرهم، قال لهم: اختاروا، هل تريدون أن أعطيكم تكاليف أمانة، الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، فإذا نجحتم جعلت كل هذه المخلوقات تخدمكم، حتى الملائكة وحتى الأشجار وحتى الحور وحتى جميع المخلوقات. وإن أنتم رسبتم أدخلتكم النار. فالمخلوقات كلها قالوا: يا رب لا نريد هذا الاختبار، نريد السلامة. أما الإنسان فقال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: يا رب لا، اختبرني، فإن أنا نجحت أجعل هذه المخلوقات كلها تخدمني، وإن رسبت ففي النار. فالكافر هو الذي اختار هذا الاختيار. ثم أن الكافر قد ظلم ربه وجحد وقتل وأجرم، فكان يليق به أن يدخل النار. لو أن إنسان، أسأل الله يبعد عنا وعنكم، لو أن إنسانا قتل من أهله 10 أشخاص ثم رأى هذا الشخص القاتل في النار لما تأسف عليه. هذه عدالة الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا السؤال يا شيخ. فالكافر هو الذي اختار هذا المصير. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya, Allah mengumpulkan mereka semua kemudian memberikan pilihan. Apakah memilih untuk menunaikan amanah, dan jika mereka selamat berhasil dalam menunaikan amanah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk akan berkhidmat membantu mereka. Para malaikat, demikian juga alam semesta. Akan tetapi jika gagal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia tersebut ke dalam, atau memasukkan makhluk tersebut ke dalam neraka. Para malaikat ketika itu mengatakan tidak ingin untuk memikul amanah, sedangkan manusia mereka memilih untuk memikul amanah. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencoba mereka diberi amanah. Kemudian orang-orang kafir itu mereka telah memilih untuk melakukan kekufuran, melakukan keburukan. Demikian juga menentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga itu bukan termasuk dari kesia-siaan. Doa untuk
hal hunaka du'a lissalamah min adzabil akhirah? الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا واحد. الدعاء الآخر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تقولها في نهاية التشهد الأخير قبل السلام، قبل أن تسلم تقول هذين الدعائين، وغيرها كثير، ولكن هذا من أهم الأدعية، هذان من أهم الأدعية في الصلاة قبل أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. Pertanyaannya tadi tentang doa supaya selamat di akhirat. Syekh Hafizahullah beliau menyebutkan dua doa. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari api neraka. Kemudian doa yang kedua adalah doa yang dibaca di tasyahud terakhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari ujian ketika hidup maupun setelah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari buruknya ujian Dajjal. Dan ada banyak doa selain itu. Adapun yang kedua tadi dibaca di tasyahud terakhir ketika sholat sebelum salam. وكذلك هناك دعاء يقول عليه الصلاة والسلام من قال 3 مرات اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار وأستجير بك من النار وأستجير بك من النار فتحت له أبواب الجنة وحرمت عليه النار، وهذا حديث صحيح. ومن قال كذلك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، هذان حديثان صحيحان أيضا. Kemudian ada doa yang lain. Di dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Wa astajiru bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Diulangi 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu-pintu surga darinya untuknya, dan dia akan dilindungi dari neraka. Dan ini adalah hadis yang sahih. Kemudian doa yang lain adalah Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepadamu dan yang mendekatkan kepadanya, kepada surga tersebut, berupa ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Demikian juga berlindung dari segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, kepada neraka, berupa ucapan maupun amalan. Allah. Halul mu'min fil barzakh, hal huwa mun'am min al-jannah aw la? نعم، بلا شك أن المؤمن ينعم في البرزخ ويشاهد منزلته ومصيره حينما تأتيه الملائكة يقولون له هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيشاهد هذا المقعد الجميل
ويدعو فيقول يا ربي أقم الساعة، ويظل في نعيم إلى مدة ثم ينام نومة العروس التي يوقظه أحب أهله إليه، فإذا استيقظ كأنه في ليلة عرسه نام نومة يسيرة ثم استيقظ فيشاهد النعيم ويشاهد الفرح، نسأل الله من فضله، فهو في نعيم بلا شك. Pertanyaannya, apakah orang yang beriman ketika berada di barzakh, ketika di alam kubur, mereka mendapatkan nikmat dari surga? Jawaban beliau, tentu orang yang beriman itu mendapatkan nikmat ketika berada di alam barzakh, di alam kubur. Ketika malaikat datang kepadanya, maka malaikat itu berkata, ini adalah tempatmu di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan tempat di surga. Sehingga seorang mukmin dia melihat di mana tempatnya kelak di surga. Dan ketika itu orang mukmin ini berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera ditegakkan hari kiamat agar segera masuk ke dalam surga. Tapi dia harus tetap menunggu, dan ketika menunggu itu seperti orang yang tidur di malam pengantin dengan penuh kegembiraan. Ketika dia terbangun, maka dia akan melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuknya. Kita mohon keutamaan dan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah. المطفف عندما طفف أو الظالم عندما ظلم، هل هو من هوى نفسه أو من الشيطان أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهلكه؟ من نفسه جزء، ومن الشيطان جزء آخر. فأعداء الإنسان نفسه الأمارة بالسوء والشيطان. فبعض المعاصي يخدعه فيها الشيطان، وبعض المعاصي هو الذي يختار هذه المعصية. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفرض عليك المعصية. إرادة الله للمعصية هي إرادة إذن فقط. أنت تختار المعصية يقول لك الله كما شئت فقط، هذا معنى إرادة الله. فالله لا يظلم ويفرض على الإنسان ويجبره على المعصية، هذا ليس بصحيح. وإنما النفس الأمارة بالسوء والشيطان يتحدان على الإنسان لكي يخطئ. Pertanyaannya, ketika seseorang berbuat curang, apakah itu karena hawa nafsunya atau karena setan, atau apakah karena Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakannya? Beliau menjawab bahwa sebagian berasal dari bisikan jahat dari dirinya, dari hawa nafsunya, dan sebagiannya dari setan. Sehingga musuh manusia itu adalah hawa nafsunya, demikian juga setan. Sebagian kemaksiatan itu karena pengaruh setan, dan sebagiannya karena pengaruh dari hawa nafsu, timbul dari keinginan buruk dari diri sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak memaksa seseorang untuk bermaksiat. Sehingga kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seseorang ketika dia bermaksiat adalah kehendak yang disebut dengan izin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Sampai di sini.
Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah.